रविवार को तृणमूल कांग्रेस के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने चापड़ा विधानसभा क्षेत्र में एक रोड शो किया, जिससे अल्पसंख्यक बहुल इलाके में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। यह रोड शो चापड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत श्रीनगर मोड़ पर आयोजित किया गया। अभिषेक बनर्जी हेलीकॉप्टर से चापड़ा पहुंचे और इसके बाद श्रीनगर मोड़ से रोड शो की शुरुआत की। रोड शो के समापन के बाद उन्होंने सड़क किनारे आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सभा को संबोधित करते हुए अभिषेक बनर्जी ने अल्पसंख्यक बहुल इलाके में भागवत गीता का एक श्लोक पाठ किया। इसके बाद ही उन्होंने केंद्र सरकार पर पश्चिम बंगाल को उसके जायज हक से वंचित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लेकर आवास योजना तक राज्य सरकार ही आम लोगों के साथ खड़ी है और जरूरी सेवाएं मुहैया करा रही है। नंबर श्लोके स्वयं श्री कृष्ण बोलছেন विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गविहस्तिनी सुनिचैवा स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। তার মানে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলছেন যে একটা মানুষ তো বটেই, একটা পিঁপড়ের মধ্যে, একটা কুকুরের মধ্যে, একটা বিড়ালের মধ্যে, একটা হাতির মধ্যে, একটা জন্তুর মধ্যে, একটা জানোয়ারের মধ্যেও আমি বিরাজমান শ্রীকৃষ্ণ। সেই গীতাপাঠ অনুষ্ঠানে বিজেপির তথাকথিত হিন্দু ধর্মের রক্ষাকর্তা জল্লাদরা একজন চিকেন প্যাটিস বিক্রি করছে বলে তাকে মারছে। এই হচ্ছে বিজেপির হিন্দু ধর্ম। যারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জগন্নাথ ধাম করেছে বলে বাপ্পা পান্ত করেছে, যারা কলকাতায় দুর্গা পূজা করা হিন্দুকে বোঝাতে হবে যে বাংলার ক্ষমতা কি। আর বিজেপি এমন একটা দল, যদি এরা আগামী দিন ক্ষমতায় থাকে তাহলে মাথায় রাখবেন আপনার মৌলিক অধিকার কি, আপনি বাড়ি থেকে বেরোতে পারবেন না। আজকে বলছে ভোট দিতে গেলে ফর্ম ফিল আপ করো, কালকে বলবে নিঃশ্বাস নিতে গেলে ফর্ম ফিল আপ করো, বলবে জল খেতে গেলে ফর্ম ফিল আপ করো। আপনারা দেখেছেন আজ থেকে 1 মাস আগে গীতা পাঠ অনুষ্ঠানের নাম করে একটা সংখ্যালঘু নিরীহ ভাইকে সে চিকেন প্যাটিস বিক্রি করছে বলে মারছে। দেখেছেন 70টা সিট পেয়ে যদি বিজেপি একজন নিরীহ ছেলেকে চিকেন প্যাটিস বিক্রি করছে বলে মারে, এরা যদি বাংলায় থাকতো ক্ষমতায় তাহলে কি অবস্থা করত? 70টা সিট পেয়ে এরা হিন্দু ধর্মের ধারক আর বাহক বলে নিজেদের দাবি করে। ब्यूरो रिपोर्ट, PBTV न्यूज।